आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर पीएम ने जानकारी ली है। भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इजराइल ने अपने आप को रीवैम्प कर लिया हुआ है और अभी एक स्ट्रेटजी जो है वो एक बनाने जा रहा है और ऑलमोस्ट 3 pronged स्ट्रेटजी है वैसे उसकी, लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो इन प्लेस है और वो किसी भी वक्त वो इम्प्लीमेंट करेगा। एंड इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता में वो बहुत ही एक ख़तरनाक पॉइंट पे आ चुकी है और अफसोस ये है कि इस वक्त कोई हमें इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा इंटरनेशनल लेवल पे कि जंग बंदी कराई जाए, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कराई जाए और डी एस्केलेशन कराई जाए। फॉर श्योर जहाँ पे अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है इजराइल के और उसको फुल सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ साथ कई और ममालिक भी उसके साथ खड़े हुए हैं और वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, फाइनेंशली भी, मिलिटरीली भी, और हर तरीके से उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि 2 दिन पहले जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई फ़लस्तीन पे, क्लोज डोर मीटिंग थी, मगर हमें ये तो पता है कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हुई, वहाँ पर डेडलॉक हुआ और वहाँ पर जो मगरबी ममालिक हैं यानी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह, उनकी तरफ से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी जंग बंद करने की। अब इसका अंजाम क्या होगा? अमेरिका पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ खड़ा हुआ। नहीं, उन्होंने तो अपना जो बहरी बेड़ा है वो उनकी मदद के लिए रवाना कर दिया, वो जल्द वहाँ पहुँचा होगा मेडिटेरेनियन सी में। और लगता ये है इससे कि वो चाहते हैं कि इजराइल जो इस वक्त बॉम्बिंग कर रहा है कि वो चाहते हैं, कम से कम इनकरेज नहीं कर रहे तो उनको रोक तो नहीं रहे, लेकिन दूसरे जो ममालिक थे इसमें रूस, चीन वगैरह, उनकी तरफ से था कि देखें सीज फायर होना चाहिए, इसलिए कि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है और उससे जो है पूरा जो खित्ता है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। नेगोशिएशंस का कोई हल निकल सकता है? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। वो नहीं हो सकता, वो मुश्किल है क्योंकि इस वक्त इजराइल जो है आई वुड से कि गुस्से में है और वो गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं तो निकलना है। अच्छा, मेरा दिल दहल रहा है क्या अब उनके साथ क्या होगा, अब क्या होगा, अंजाम क्या होगा, इसी से खौफ आ रहा है। पहली जंग 48 में हुई, उस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लान दिया दो हिस्सों में बांटने का, आबादकारी, एक इसराइल और एक फ़लस्तीनी रियासत। उसके बाद वहाँ जंग शुरू हुई, उसके नतीजे में अरबों के कई इलाके हाथ से चले गए। फिर जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीनिया न्यूज़। दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे गतिरोध ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल दोस्तों, हमास की कार्रवाई के बाद में अब इजराइल ने जबरदस्त पलटवार शुरू किया है और इस पलटवार को देखने के बाद में फ़लस्तीन अब इजराइल को रोकने के लिए मिन्नतें कर रहा है। परंतु दोस्तों, बड़ी खबर जो निकल के सामने आई उसमें ये पता चला है कि यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर एक विशेष बैठक हुई है। उस बैठक में दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने हिस्सा लिया है और एक तरफा इजराइल को समर्थन मिला है, जिसमें विशेष रूप से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत है। इन देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन दिया और इजराइल को नहीं रुकने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान मीडिया काफ़ी बेचैन नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि आने वाले समय में फ़लस्तीन के दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है, उसके बाद से पाकिस्तान मीडिया बड़ा बेचैन हो गया है। इस वक्त अगर आप देखें मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, खास करके फ़लस्तीन की और इजराइल के बीच जो तनाज़ा है उसकी, तो ये क्या ये फैलेगा ये मामला? और इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता में वो बहुत ही एक ख़तरनाक पॉइंट पे आ चुकी है और अफसोस ये है कि इस वक्त कोई हमें इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा इंटरनेशनल लेवल पे कि जंग बंदी कराई जाए, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कराई जाए और डी एस्केलेशन कराई जाए। अफसोसनाक बात यह है कि 2 दिन पहले जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई फ़लस्तीन पे, क्लोज डोर मीटिंग थी, मगर हमें ये तो पता है कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हुई, वहाँ पर डेडलॉक हुआ और वहाँ पर जो मगरबी ममालिक हैं यानी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह, उनकी तरफ से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी जंग बंद करने की और लगता ये है इससे कि वो चाहते हैं कि इजराइल जो इस वक्त बॉम्बिंग कर रहा है कि वो चाहते हैं कम से कम
انکریج نہیں کر رہے تو ان کو روک تو نہیں رہے ہیں، لیکن دوسرے جو ممالک تھے اس میں روس، چین وغیرہ، ان کی طرف سے تھا کہ دیکھیں سیز فائر ہونا چاہیے، اس لیے کہ سچویشن اور زیادہ بگڑ سکتی ہے اور اس سے جو ہے پورا جو خطہ ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پیس انیشیٹو کہیں سے نہیں آ رہا، ڈی ایسکیلیشن کا نہیں آ رہا، سیز فائر کا نہیں آ رہا. اور آسما جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غازہ کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے، وہاں کہتے ہیں کہ ہسپتال جو ہیں دے آر آن دی ورج آف کولیپس. ناکہ بندی جو اسرائیل نے کی ہے وہ ٹوٹل ہے. اس کے باوجود کہ یو این کے جو ہیومن رائٹس چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کی سیج کرنا اور سب کچھ کٹ آف کر دینا انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے خلاف ہے. میری نظر میں تو ایک وار کرائم ہے جو اسرائیل کمٹ کر رہا ہے فلسطین میں. میرا دل دہل رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہ اب کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. اسی سے خوف آ رہا ہے. پہلی جنگ 48 میں ہوئی، اس وقت جو اقوام متحدہ نے پلان دیا دو حصوں میں بانٹنے کا، آباد کاری، ایک اسرائیل اور ایک فلسطینی ریاست. اس کے بعد وہاں جنگ شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں عربوں کے کئی علاقے ہاتھ سے چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک بڑی جنگ شروع ہوئی. اب دیکھیں جمال عبد الناصر کے دور میں 67 میں 67 میں اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر اسرائیل ایکسپینڈ کر گیا، اس نے قبضہ کر لیا. پھر 1973 میں انوار السادات جو تھے اور مصر اور شام مل کے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر امریکہ اس کی پشت پہ آ کے کھڑا ہوا. انوار السادات نے اسرائیل کا جو دفاع تھا نا ناقابل تسخیر، اس کو توڑ دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. پھر اس کے بعد ان کا علاقہ ملا واپس اور انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اسرائیل کی طرف. اور ہر جنگ کے بعد علاقہ فلسطین کا سمٹتا گیا. لیکن ایک چیز، ون تھنگ از فار شور، جہاں پہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے اور اس کو فل سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، فائنینشلی بھی، ملیٹریلی بھی، اور ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں اسٹرائک بیک اسرائیل ضرور کرے گا اور فل فورس کے ساتھ کرے گا، اور کوشش یہ کرے گا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے. اور اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتا ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. کیونکہ جہاں پہ اتنی زیادہ اس کو سپورٹ مل رہی ہو وہاں پہ اس کا اسٹرائک کرنا، مطلب کہ میرے خیال میں ایسے ہوگا جیسے آئی وڈ سے کہ جیسے نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے گا، اور یہ جہاں پہ 50 سال کے بعد ایک حماس اور حزب اللہ اگر اکٹھے مل کے اسٹرائکس کر رہے ہیں تو اور وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور آف گارڈ پکڑ سکتے ہیں اس کو. تو اسی طرح اسرائیل از گون ٹو اسٹرائک بیک ود فل فورس. کب کرے گا، کیسے کرے گا، وہ اپنے ٹائمنگز جو ہے وہ اپنے خود وہ چوز کریں گے اور اپنے طریقے سے چلیں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہ کہا جائے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ فوری طور پہ اس کے کوئی نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے نو انڈیا نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت نیچے دیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مضبوط بھارت کی دھمک کو محسوس کریں.